ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اب بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ آغاز میں خبر شامل کریں گے پنڈی گیٹ سے، جہاں پر محرم الحرام میں امن و ایمان کے حوالے سے ڈی ایس پی ملک تفسیر حسین کی سربراہی میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ تھانہ پنڈی گیٹ سے شروع ہو کر شہر بھر کا چکر لگاتے ہوئے واپس تھانہ پنڈی گیٹ اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ملک تفسیر حسین کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج کے اس فلیگ مارچ کا مقصد محرم الحرام میں شہر بھر کا امن و ایمان قائم رکھنا ہے۔ کوئی بھی ملک دشمن عناصر اپنے کسی ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے پولیس کے جوان ہمہ وقت عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح دیپال پور میں بھی مجلس وحدت المسلمین نے اسرائیل نامنظور ڈے منایا۔ ضلعی سیکرٹری جنرل وحدت المسلمین سید انوار الحق زیدی سمیت دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ہاتھ فلسطین کے لاکھوں بے گناہ شہریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور ان مظالم کا تاحال سلسلہ جاری ہے۔ ایسے حالات میں متحدہ عرب امارات کا اسرائیلی حکومت کو تسلیم کرنا فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ پاکستان کی تمام عوام بلا تفریق اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ان کی مکمل آزادی تک ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے واضح اور ٹوک موقف اختیار کرنے پر حکومت پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اوسطی محمد میں شہید حیات بلوچ کی فیملی کو انصاف کی فراہمی کے لیے بی ایس او سینٹرل کمیٹی کے ممبر غلام دستگیر بلوچ کی سربراہی میں پریس کلب اوسطی محمد کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا گیا، جس میں تمام طلبہ تنظیموں، سیاسی پارٹیز، یونینز و سول سوسائٹی اوسطی محمد کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیات بلوچ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، جبکہ وہ ایک غریب خاندان سے تھا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں فاروق آباد کا۔ فاروق آباد کے نواحی علاقہ گاؤں جامکے میں والی بال کے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل شیخ پورہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کے آرگنائزر ایمان اللہ سوہل کی دعوت پر سابقہ ایم این اے سعید ورک اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے شیر اکبر خان، لارڈز فارم انصاف کے صدر خرم شہزاد ورک، ایڈوکیٹ چودھری انیس ریاست ورک، عثمان ورک تحصیل صدر تحریک انصاف شیخ پورہ، نعیم ندیم گولڈن اور شاہد گجر نے شرکت کی۔ اس موقع پر اول اور دوم آنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیاسی و سماجی رہنما ایمان اللہ سوہل نے کہا کہ کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ہمیں عملی میدان میں آنا ہوگا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ قصور پولیس کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 ارکان گرفتار۔ پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی 7 موٹر سائیکلیں اور بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے، جن سے تفتیش جاری ہے۔ ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ گلی محلوں میں گھروں کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں کے لاک توڑ کر چوری کرتے تھے اور انجن چیسی نمبر ٹیمپر کر کے فروخت کرتے تھے۔ ملزمان نے شہر قصور اور اس کے گرد و نواح میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کے 2020 تا 2021 انتخابات مکمل کر لیے گئے۔ حافظ شریف اشرف صدر کے لیے منتخب، جبکہ وسیم اختر چودھری بلا مقابلہ نائب صدر منتخب ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد عرفان میو۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کے انتخابات سال 2020-21 مکمل کر لیے گئے۔ حافظ شریف اشرف صدر اور ملک عبدالعزیز انجم جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کے بانی سردار محمد شریف سوڈل نے کہا کہ صحافیوں کے حقوق اور مسائل کے حل کے لیے بھرپور انداز میں کام کریں گے۔ آج الحمدللہ ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کا تیسرا جمہوری جو سیکرٹ بیلٹ پیپر پہ الیکشن ہو رہا ہے وہ ابھی انشاءاللہ اختتامی پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے، اور آج ڈسٹرکٹ پریس کلب قصور کے 500 سے زیادہ جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اب تک میری اطلاع کے مطابق 300 جو لوگ ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروسیس ماشاءاللہ انتہائی بہترین طریقے سے، اور پورے ضلع سے، جس میں پتو کی، قصور، چونیاں، کوٹرادہ کشن، پھول نگر، کنگن پور، مصطفیٰ آباد اور دیگر جو مضافات ہیں، ہر جگہ سے جو صحافی ہیں وہ اس الیکشن کا حصہ ہیں، اور وہ اپنا ووٹ آزاد اپنی مرضی سے اپنے مرضی کے پسندیدہ امیدوار کے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ انتخابات میں صدر کے لیے 3 امیدواروں میں مقابلہ ہوا، جن میں محمد شریف اشرف نے 210 ووٹ لیے، رانا منصور احمد نے 120 جبکہ خلیل ایوبی نے 27 ووٹ حاصل کیے۔ سینئر نائب صدر سید افضل شاہ 250 ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری کے لیے محمود خالد گھمن منتخب ہوئے۔ اسی طرح یونین آف جرنلسٹ قصور کے چیئرمین اصغر علی بھٹی منتخب ہوئے، جبکہ دیگر تمام عہدیداران کے لیے مد مقابل نہ آنے کی وجہ سے تمام عہدیداران کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا، جن میں نائب صدر وسیم اختر چودھری، الیکٹرانک میڈیا کا چیئرمین محمد اکرم شیخی، جنرل سیکرٹری حکیم سلیمان، وائس چیئرمین یونین آف جرنلسٹ مہر محمد امین بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ یہ پہلا ڈسٹرکٹ پریس ہے جس کے
400 के लगभग जो यानी रुकन हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। बैलेट बक्स रखे हुए हैं, बैलेट पेपर मिल रहे हैं, पुरअमन तरीके से ये इंतखाब हो रहा है और उम्मीद वासिक है कि आइंदा ये डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मज़ीद कामयाबी कामरानी हासिल करेगा। इंतखाबात में पूरे जिला कसूर के तमाम छोटे बड़े शहरों से सैकड़ों सहाफियों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और टर्न आउट 70% से ज्यादा रहा। इस मौका पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड सरदार मोहम्मद शरीफ सोडल और दीगर अरकान इलेक्शन बोर्ड ने तमाम मुंतखब होने वाले अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और अपने ओहदों पर काम करने के लिए इस्तकामत की दुआ की। कैमरामैन इदरीस के साथ मोहम्मद इरफान में 50 न्यूज कसूर। गुजरांवाला के थाना अहमदनगर के इलाका में नौजवान पर रईसजादों का परहना हालत में तशद्दुद। 50 न्यूज़ ने तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। मामूली बात पर मुल्ज़मान ने नौजवान सलमान को बरहना करके तशद्दुद की वीडियो बनाई। मुल्ज़मान ने पहले तशद्दुद किया और फिर कपड़े उतार कर वीडियो बनाते रहे। मुल्ज़मान बरहना हालत में मुर्गा बनाकर तशद्दुद और गालियाँ भी देते रहे। मुल्ज़मान दौरान तशद्दुद मुतासरा नौजवान को संगीन नताज की धमकियाँ भी देते थे। बाअसर मुल्ज़मान की वजह से पुलिस की मुतासरीन को चुप रहने की तलकीन। 5 सितंबर से शुरू होने वाली गुजरांवाला सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब निजी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें 7 टीमों के मालिकान में खिलाड़ियों की अलाटमेंट हुई। इस मौका पर शर्ट तकसीम हुई और ट्रॉफी की रूनमाई भी की गई। सुपर लीग की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में राना एहसानुल हक, राना इमरानुल हक, मियां अमजद वहीद, हाजी सईद, आमर कंबो, फयाज भट्ट, हारून रजा कंबो, राना फारूक चाचू और राना जुबैर अमीन समेत दीगर शामिल हैं। इंतजामिया का कहना था कि आइंदा सालों में इस तरह की खेलों की सरगर्मियों को बढ़ा नेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। गुजरांवाला में अदालत आलिया के अहकामात के पेश नज़र डीडी माहौलियात ने शॉपिंग बैग के तदराक के लिए काम का आगाज़ कर दिया। शहर के मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स, दुकानात और दीगर कारोबारी हजरात को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन की डेडलाइन दे दी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात उमर अशरफ का कहना है कि अदालत आलिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी रजाकाराना तौर पर शॉपर का इस्तेमाल तर्क कर दें। शॉपिंग बैग के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए टीम में तश्कील दे दी गई हैं। हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर दरियाए चिनाब नवाही गांव महमूदपुर शरीफ के मकाम पर ज़मीनी कटाव तेज़ी से जारी। दरियाए चिनाब तेज़ी से गरीब किसान ज़मींदारों की ज़मीनों को अपनी लपेट में ले रहा है। दरिया के तेज़ी से ज़मीनी कटाव से अहले इलाका में खौफ व हरास फैल गया। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी पहले ही लाखों करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन दरिया बुर्द हो चुकी है। हम बेरोज़गार हो चुके हैं। मुतासरा देहातियों की जल्द काम शुरू करवाने की अपील। बारिश के बाइस मंडी बहाउद्दीन के इलाका फालिया में वाक़या जामिया फ़ारूकिया दर्स की छत गिरने से दर्स के कारी की बेगम और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर लाशें निकालकर अबाही गांव रवाना कर दी। मज़ीद तफसीलात अमजद इकबाल की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन के इलाका फालिया में कई घंटों तक जारी रहने वाली शदीद बारिश के बायस जामिया फारूकिया दर्स से मुलहका मकान की छत गिरने के नतीजे में दर्स के कारी की बीवी और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 10 साला एसरम, 8 साला आतका, 2.5 साला मोहम्मद और 1 साला हाशिर शामिल हैं। बच्चों के वालिद कारी मोहम्मद असलम, जो कि सुबह की नमाज की अदायगी में मसरूफ थे, कि मकान की छत गिर गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 और फालिया पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाशों को मलबे से निकालकर अबाई गांव रग पहुंचा दिया। छत गिरने के वाकया की खबर मीडिया पर नशर होते ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने नोट्स लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार ने मुतासरा मदरसा का मुआयना किया और मदरसा की इमारत को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार ने कहा कि तहसील भर की खस्ताहाल इमारतों का जायजा लिया जाएगा ताकि आइंदा कोई ऐसा वाकया दोबारा रूनुमा न हो सके। पेशावर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सीसीपीओ मोहम्मद अली गिंडापुर और एसएसपी ऑपरेशन मंसूर ईमान ने पुलिस लाइन में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व ईमान की क़याम को मुमकिन बनाने के लिए गुज़िश्ता माह से जारी काविशों में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले उलमा किराम, ताज रहनुमाओं, ज़िली इंतज़ामिया और दीगर इदारों से ख़ुसूसी मीटिंग करके सिक्योरिटी इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। मुहर्रमुल हराम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने के लिए 10,600 पुलिस, पाक आर्मी और एफसी के अफसरान व अहलकार तैनात किए जाएंगे और शहर में नस्ब किए गए 100 सीसीटीवी कैमरों के जरिए तमाम रास्तों, जुलूसों और दीगर अहम व हसास मकामात की निगरानी की जाएगी। जुलूसों की गुजरगाहों और ऊंची इमारतों पर माहिर निशानाबाज एहलकारों के साथ साथ 43 गन पोस्ट, 64 एंट्री पॉइंट पर भी एहलकार तैनात किए जाएंगे।
समुंदरी में मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूसों के रास्तों और मजालस के इनेकाद के दौरान कोरोना से बचाव के हुकूमत की जानिब से जो इमाम बारगाहों को अहकाम जारी किए गए हैं, इस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, जानते हैं समुंदरी से अपने नुमाइंदे कासिम अकरम की इस रिपोर्ट में। समुंदरी में मुहर्रम अल हराम के हवाले से जुलूस के रास्तों और मजालस के इनेकाद के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से जो इमाम बारगाहों को अहकाम जारी किए गए हैं, उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। इस हवाले से जब हमारी इमाम बारगाह दर अब्बास समुंदरी के सदर हसनैन शाह काज़मी और अज़हर शाह से बात हुई तो उनका कहना था कि इसके हवाले से SOP पर पूरा अमल किया जा रहा है। हर आने वाले को मास्क दे रहे हैं हम लोग, सैनिटाइज़र का बंदोबस्त है, आने वाले को सैनिटाइज़र किया जाता है और उसके बाद उसको एक मास्क दिया जाता है। और बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जो भी हुकूमत की तरफ से SOP जारी किए गए उस पर हम इंशाल्लाह मुकम्मल अमल दरामद करेंगे और जो सिक्योरिटी के अंदर खदशात है वो भी हमने इंतजामिया से मिलकर दूर कर लिया। इस हवाले से SHO सिटी समुंदरी का कहना था कि मुहर्रम अल हराम के हवाले से समुंदरी में इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कासिम अकरम 50 न्यूज़ समुंदरी। सांगला हिल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर लाहौर ताहिर हुसैन का स्पेशल एजुकेशन सेंटर का दौरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। ताहिर हुसैन गाजी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सांगला हिल सेंटर डिस्ट्रिक्ट लाहौर का आखिरी स्टेशन है, जहां पर आने का खास मकसद ये है कि क्योंकि ये आखिरी स्टेशन है। सूबाई वजीर तलीम और सेक्रेटरी तलीम ने खसूसी तौर पर कहा कि वहाँ जरूर जाएं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 11,000 पौधे लगाए जा चुके हैं और इस तरह दूसरी जगहों पर भी पौधे लगाए जाएंगे। गुजरांवाला में PHA की लापरवाही से करोड़ों रुपए की सरकारी मशीनरी खराब, पानी छिड़काव करने वाले टैंकर और ट्रैक्टर के टायरों को कई सालों से पंक्चर ना लग सके, जो स्क्रैप का ढेर बन गए। जिना पार्क में खड़ी गाड़ियों के पार्ट्स भी गायब हो गए। जुम्मेदारों के सर पर जूं तक ना रेंगी। खराब गाड़ियों में खड़े खड़े घास उग गई, पर PHA को होश न आया। इलाके खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ। देखते रहिए 50 न्यूज़।